Uy, tingnan ka mga kapilingan. Marag ambak-ambak ta karon kay. Kay baw na mo. Gilangugog. Mabire-viral ta karon guys kay para natin kwarta at para atong ikuhan sa atong mama kay luya atong mama kay magluto and then magdungag ni magluto ni sila kapoy sila gisbanja kita magbuong-buong ta kay what trabaho guys karon mag-vlog ta karon guys kay para mag-subscriber para makakwarta kay i-subscribe po ninyo guys kay para pambakatabang ko sa akong mga mama guys. Thank you guys. Magsayo tag chicken banana kay viral mo karon guys kay chicken banana. Guys, let's go. Magsasayo to guys kay ako si Louie Gallardo. Tapos sa lang si Petong Porbun. Guys, Louie na nakabutang ato guys kay kambal mi kambal mi. Duha mi kabuok para mignaw. Ja buli-bulihon mi ba. Ja dako kuno mig-u. Ja ano mi ba guys tan-tanaw ra mo guys para malingaw mo guys kay buang ko guys magtanaw ta mo sige guys magsayon tag chicken bana kay hapit na ag-adlaw pobre na guys tawam bay gagay laptop gitap-tapan na guys niya ana imong abuhan murag gitap-tap og pamentel jakwan ha chicken banana, chicken banana, chicken banana, chicken banana, chicken banana, chicken banana, chicken banana. Wow. Okay. I want a full. Kanta to na anxiety. Anxiety, keep it up for me, yeah. Anxiety, keep it up for me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Yeah. Anxiety, keep it up for me. Yeah. Anxiety, keep it up for me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Anxiety, keep it up for me. Bye bye. Thank you for watching.